ନିର୍ବାଚନ ଗରମାଗରମ ମାହୋଲ ଭିତରେ ନେତା ଆଉ ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନେତା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜନତା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖପାତ୍ର शुभेन्दु राय महापात्र। आसतु तांका मुहरु शुणिबा कौन रही बर्तमान भद्रक जिला कांग्रेस रणनीति जहाँकि आगामी निर्वाचन रे भद्रक कांग्रेस को आगे नबार सफल हेबो। कांग्रेस स्थिति बर्तमान कौन अछि देखो भद्रक संसदीय क्षेत्र में 7टी निर्वाचन मंडली रे एवं भद्रक जिले में 5टी निर्वाचन मंडली रे आमर जो माने प्रार्थी होइचंती से माने राति दिन एक करी लोक मानकर विश्वास भाजन नापी चेष्टा कर तत्सहित भारतीय जातीय कांग्रेस दलर जो प्रकार लोकाभिमुखी पदक्षेप गुड़िक मैनिफेस्टो माध्यम प्रकाश करा जायछि ताकू भी लोक माने बहुत प्रशंसा करछंती एवं विश्वास प्रकट करछंती जे अनलाइक जो प्रीवियसली जो मैनिफेस्टो विभिन्न राजनीतिक दल माने देइथिले वर्तमान सांप्रतिक राजनीतिक परिस्थिति रे कांग्रेस मैनिफेस्टो रे बहु लोकाभिमुखी साधारण तृणमूल स्तर रे जो लोक माने अछंती गरीब निष्पेषित एवं जो लोक मानकु साधारण रे अथॉरिटी बा प्रशासन बा कौनसी प्रकार रिकग्निशन मिले ना से तृणमूल स्तर में से मुहर हस फुटेवा कांग्रेस दलर जो मैनिफेस्टो ओडिशा पाई अच्छे और भारत वर्ष सारा जो आपण गृह ज्योति कहतु महालक्ष्मी कहतु आपण धानर विक्रय मूल्य कहतु बोनस सहित जो 3000 टंका करा जायछि सर्वनिम्न मैक्सिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी करा जायछि बा आपण ए जिल्ला रे जेतिकी अत्यावश्यक पदक्षेप नवा दरकार भित्तिभूमिर उन्नति करने विजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी 2000 मसीहा परठारु सांगरे से माने गठबंधन रे से माने सरकार चलैले किंतु किछि करि पारले नाही निज भितरे इंटरनल बिकेरिंग्स पाई पुणी थरे तांकर मेंट पळैला पुणी लंबा लंबा कथा कही विजु जनता दल नवीन पट्टनायक लोकों को भुआ बुलाई वर्तमान एमिति एक परिस्थिति आछि 2024 समांतरल इलेक्शन रे जे लोक माने प्रथम थर करी नवीन पट्टनायक को मध्य से माने प्रत्याख्यान करचंती जे एते वर्ष केमिति साधारण गरीब निरीह एवं पाठपढ़ुआ एवं अभिलाषी ओडिया मानकु केमिति प्रतारित करा जायछि नवीन पट्टनायक दल तरफ निजे नवीन पट्टनायक ता से माने उपलब्धि करचंती एवं कांग्रेस को भोट दवा पाई मन बळैचंती एवं निश्चित भाव में वर्तमान देखंतु मु जिला ऊपर कहबी सारा राज्य रे तो हाहाकार चलछि नवीन पट्टनायक जो गत 24 वर्ष सरकार रे जो प्रकार साधारण लोक लाइन ऑफ सस्टेनेंस तलू खसी जाइछि लक्ष लक्ष ओडिया युवक युवती बेकार एवं दरदाम आकाश छुआ लॉ एंड ऑर्डर रो किछि विश्वास नहीं नारी मान प्रति निर्यातनार कौन कमती आसबार नहीं सबुठ मुख्य निर्वाचन मुद्दा आमर हूँ बेरोजगार आपन जानते जे 2011 पर सेंसस जदिओ करा जाय नहीं पूर्ण मात्रा रे किंतु आजिर डेट रे भारत वर्ष रे 100 लोकों भितर प्राय 60 रु 65 भाग 18 रु 35 वर्ष युवक युवती माने से माने समस्ते उच्च शिक्षा लाभ कर सारला परे मध्य बेकार हुई बुलुछंती। आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मु कहबी आपण माने देखंतु भद्रकवासी जे एई माटी ए गौरवमय माटी ऐतिहासिक माटी बहु राजनीति क्षेत्र में भद्रक ओडिशार आगधाड़ी प्रथम खेलाड़ी थिले दुईटा चीफ मिनिस्टर नीलमणि राउतराय डॉक्टर हरेकृष्ण महताब बहु समय धरी ओडिशार राजनीति रे सक्रिय थिले एवं सारा ओडिशा को सेमाने तांकर जुगांतकारी पदक्षेप द्वारा प्रभावित करथिले किंतु आज ईडी स्काम रे छंदी होइतिबा विजु जनता दलर प्रार्थी सी आज भद्रक विधानसभा प्रार्थी होइचंती पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल सामल 3 थर एमएलए भद्रक रुले पुणी नवीन बाबू भंडारी पुकुरी पठेले बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज रो सी मुख्य कारपटदार थिले 150 रु 200 कोटी टंकार हरिलुट बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज रु दांडरे पड़ी हाटर गड़ुची सारा ओडिशार गलिकंदी जानती जे भद्रक बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज हरिलुट्र शिकार होइछि तेणुक विचार आपण मानकर भ्रष्टाचार छंदी होइतिबा बा मद भली एक द्रव्यर बेपार करी 100 कोटी टंका आय करथिबा प्रार्थी की से भोट देवे कि अहरह संघर्ष करुवा भद्रकर कांग्रेस कर्मी एवं कांग्रेस उपर विश्वास रखुवा साधारण जनता
ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ 1984 ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ସହିତ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିବା ଭଦ୍ରକରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ଭଦ୍ରକ ମାଟି ପାଇଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ହବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଭଦ୍ରକ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଟା ସୁପ୍ତ ହିସାବରେ ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 140 ବର୍ଷର ଦଳ। ଏଥିରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠି କେଡର ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଡାଇଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଗତ ଦିନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ବା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସରକାର ଯିଏ କରେ ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, କୃଷକମାନଙ୍କର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର, ଆପଣ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ତିଆରି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ସବୁ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକଜୁଟ କରିବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଏବଂ ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଉକ୍ତି ଦେଉଛି, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ସେୟା ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟୁଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାରର ରାଜକୀୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯୁକ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବୁଲ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ଏବୁଲ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ତାମିଲ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ତାହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନ ପଢ଼ୁ ସେ ଆଜି ହୃଦବୋଧ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଏକ ତାମିଲ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସେଥିରୁ 33%, 32% ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଜୁଦ। ଏବଂ ବାହାରର ମୁନାଫାକର ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି ଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ନ କରି ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଇନାକୁ ଏବଂ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଆମେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଦେଇକି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାରର ଅଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରି 2-4 ଥର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାରର ମୂଳଭୂତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଥିବା
मुद्दा उपरे नवीन पट्टनायक सरकार ये जो आपणकर 20 रु 35 वर्ष भितर 18 रु 35 वर्ष भितर आपणकर बलबीर्य थिबा युवक मानक युवती मानक सहित कौन प्रकार तांकर आलोचना होई नै तांकर कौन आवश्यकता आज पर्यंत पड़ी नै जे से बेसहारा है कि बोलुथुवा से अत्यंत दुखी है कि बोलुथुवा एवं अत्यंत रागी करी बोलुथुवा देश उपरे राज्य उपरे शासन व्यवस्था उपरे बेरोजगारी उपरे अभाव उपरे अनाटन उपरे जो रागी की बुलुचंती जो बेसहारा ही बुलुचंती बाहर राज्य रे विभिन्न शिल्प संस्था रे मुंड गुंजुचंती परिचय दउनांती इंजीनियर हेई मध्य सुपरवाइजर रो काम करिया पई बाध्य होउचंती एक समय आछि ऐतिहासिक समय आछि जे भद्रक रो ऐतिहासिक जनसाधारण भोटर भाई माने जो भद्रक स्वाधीनता पूर्वरु एवं स्वाधीनता परे उभय स्वाधीनता पई एवं शासन व्यवस्था पई विभिन्न वैप्लविक नेता मानक द्वारा दिग्दर्शन देइतला सारा ओडिशार शासन व्यवस्था कला संस्कृति विज्ञान साहित्य उपरे से आज अभाव अनाटन भितर गति करुच्ची तार भित्तिभूमि नाही तार पिला माने बेरोजगार ही बुलुचंती तेणुकर विभिन्न प्रकार अभावनीय परिस्थिति जोगु वर्तमान आमर हृदबोध होइछि आई एम कॉन्फिडेंट एंड वी आर ऑफ दिस ओपिनियन दैट देयर विल बी ए चेंज डेफिनेटली देयर विल बी ए चेंज निश्चित भाव में ओपाड़ी खोपाड़ी विजु जनता दल सरकार को एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार को तेणुक जातीय कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस एकमात्र अल्टरनेटिव तेणुक निर्वाचन समय कहार आपण प्ररोचना कार प्रलोभन आसतु ना आपण जदि देश तैयारी करने बाहरी आपण राज्य तैयारी करने बाहर आपण जदि निज पिलामानकर भविष्य गढ़ापी चाहते आपण जदि भद्रक अंचल भित्तिभूमि को उन्नत करने चाहते आपण जदि भद्रक खेल खेलाड़ी संस्कृति सहित जड़ित कला सहित जड़ित तांको मेन स्ट्रीम रे आने चाहते ताहेले आपण प्रतिश्रुति देई प्रतिघात देइतिबा विधायक माननकु आपण प्रत्याख्यान करंतु भारतीय जातीय कांग्रेस दल उच्च शिक्षित अनकरप्टेबल कैंडिडेट्स माननकु लोकसभा विधानसभा रे देइछि आपण हमर मैनिफेस्टो भितर को जानतु आपण से प्रार्थी मानकर बैकग्राउंड को पृष्ठभूमि को मध्य चेक करंतु एवं एक सुस्थ सरकार गठन करने पाई भारतीय जातीय कांग्रेस दल को ही भोट दे जययुक्त करांतु। दर्शक बंधु मो संगे थिले भद्रक कांग्रेस मुखपात्र शुभेन्दु राय महापात्र प्रत्येक समय से भोटर को निवेदन करथिले नेता मानकर पृष्ठभूमि देखंतु नेता मानको परखंतु विजय मुकुट किए पिंधिबो जणा नाही किंतु सेमती नेता को बाछंतु जे आपनकर प्रत्येकटी सुख दुख हानि लाभरे आपनक पाखरे रहिबो एवं आपनक जिल्ला को चलेबार क्षमता रखिबो निरपेक्ष भाव में निजर भोट दान करंतु। भद्रक कांग्रेस ऑफिस रु प्रभात विजय आरसीएन ओडिया।